খবর বাংলা। ভোজনালয়, শেয়ারশোল রাজবাড়ি, রানীগঞ্জ। মোবাইল নাম্বার 9475505861। আবারও সোনার দোকানে চুরির ঘটনা। দেওয়ালের ওপরের অংশ ভেঙে চুরি করে দুষ্কৃতীরা। রানীগঞ্জের মহাবীর কলিয়ারি এলাকায় একটি সোনার দোকানের ঘটনা। দোকানের শোকেসে থাকা সোনা, রূপো সাথে নগদ 12,000 টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। রানীগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার খবর পেতেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রানীগঞ্জ থানার পুলিশ। দোকানের মালিকের নাম পঙ্কজ বর্মা। সকাল 9:30টায় এসে দোকান মালিক পঙ্কজ বর্মা দেখে শোকেসে থাকা প্রায় 500 গ্রাম মতন রূপো, বেশ কিছু সোনা যার বাজার মূল্য প্রায় 20,000 টাকা, তার সাথে নগদ 12,000 টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুনে নেব দোকান মালিক পঙ্কজ বর্মার কিছু কথা। सुबह 9:30 बजे आए दुकान खोलने के लिए, तो देख रहे हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ है, ऊपर टूटा हुआ है। अच्छा, तो फिर घर में फ़ोन किए, घर में फ़ोन करने के बाद थाना गए, थाना में फ़ोन किए, थाना से आदमी आया, देखा उखा फिर चले। क्या यहाँ से सामान आपका क्या चोरी हुआ ये बताइए। यहाँ मेरे पास जो सामान था ज्वेलरी सब, क्या सामान था? कुछ चांदी का सामान था, कुछ सोना का था। अच्छा, और कुछ लिक्विड कैश था क्या? हाँ, कैश 12,000। 12,000 रुपये कैश था। अच्छा, सोना चांदी का जो सामान मतलब चोरी हुआ कुल मिला के कितना अमाउंट का होगा? अमाउंट तो नहीं बता सकते, लेकिन 500 ग्राम चांदी होगा। अच्छा। और 2 रिपेयरिंग के लिए आया था पेंडेंट, मतलब मंगलसूत्र। अच्छा, और सोना का सामान वही 2 मंगलसूत्र। कितना कीमत का होगा वो? वो बोला एक तो था 1 ग्राम 400, एक तो था 2.5 ग्राम। मैंने मूल्य कितना होगा? मैंने अगर वैसे कितना रुपया का होगा वो अमाउंट? अमाउंट होगा करीब 20,000। 20,000 का। और चांदी का सामान का अमाउंट? 30,000। हाँ, 30,000। 30,000। पुलिस आई थी घटना से? क्या लगता है यहाँ पे मतलब यहाँ कोई चोरी किया तो उसमें बताना चाहिए कि क्या लग रहा है, चोरी हो गया। সমীরের রিপোর্ট, খবর বাংলা, রানীগঞ্জ। জায়কা রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড এসি গেস্ট হাউস, ষষ্ঠীগড়িয়া, সিআর রোড, রানীগঞ্জ। যোগাযোগ 9333104206 এবং 9064651542। শিবসে রাজবাড়ি মোড়, রানীগঞ্জ। ফোন নাম্বার 7679468637 এবং 9434546671।